এই যেমন অনেকজন বলে আজমি শরীফ বলা যাবে না, অমুক শরীফ বলা যাবে না। এই কিতাব আলেম ওলামারা পড়ে থাকেন বা তাদের নজরের সামনে থাকে। এগুলো কারি সাহেবদের সাবজেক্ট নয়। कि दुनिया में दो ही शरीफ है, एक मक्का शरीफ और एक है मदीना शरीफ। ना है आप मक्का, ना है आप मदीना, इसलिए आप हो कमीना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अजमेर के शरीफ बोला, বাগদাদ কে শরীফ বলা বা কোনো বিশ্বস্ত সম্মানীয় জায়গাকে শরীফ বলা চলবে কি না, এখন আমি আপনাদের সম্মুখে ডিকশনারি বিশ্ববিখ্যাত একটি উর্দু অভিধান পেশ করছি, যে কিতাবের নাম হলো ফিরোজুল লুগাত। সাধারণত এই কিতাব আলেম ওলামারা পড়ে থাকেন বা তাদের নজরের সামনে থাকে। এগুলো কারি সাহেবদের সাবজেক্ট নয়, বা যারা কারি হয়ে থাকেন সমাজে, এগুলো তাদের কোনো প্রয়োজনীয় কিতাব নয়। তো ফিরোজুল লুগাতের 441 পৃষ্ঠাতে আসছে শরীফ, লেখা হচ্ছে বুজুর্গ, আলী খানদান, আসিল, मुहज़्ज़ब, कलिमा ताज़ीम जो शहरों और मुक़द्दस मकामात के लिए मुस्तअमल होता है। शरीफ একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বা প্রোনাউন ওয়ার্ড, যেটা সম্মানীয় বা উচ্চ খানদানের বা মুহাজ্জাব অর্থাৎ তাহজিবওয়ালা, এবং এই শব্দটি সাধারণত ব্যবহার করা হয় কোনো প্রসিদ্ধ পবিত্র শহর বা কোনো জায়গার জন্য। যেমন আমরা ব্যবহার করে থাকি মক্কা মুকাররমা, অনেকে বলে থাকেন মক্কা শরীফা। যেমন মদিনা, মদিনার ক্ষেত্রেও আমরা ব্যবহার করে থাকি আল মদিনা আশ শরীফা আল মুকাদ্দাসা, এতে কোনো সমস্যা নেই। এ সম্পর্কে আপনাদেরকে একটা মাকুলা আমি শোনাতে চাইছি। একজন साहिबजादा, एक साहिबजादा ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। साथ में एक मौलवी साहब भी बैठ गए। मौलाना ने पूछा, बाबू कहाँ से आ रहे हो? बच्चे ने जवाब दिया कि मैं बरेली शरीफ से आ रहा हूँ। कहाँ जाइएगा? तो अजमेर शरीफ जाना है। बोले, बाबू तुम सुन्नियों में यही प्रॉब्लम है, हर चीज़ को तुम शरीफ बना देते हो, इधर से चढ़े तो शरीफ, उधर जाना है तो शरीफ। बच्चे अजमेर शरीफ का स्टेशन जब आया, ट्रेन पहुंची, बच्चे उतरे, साथ में मौलाना भी उतरे, और कुछ लोग उस साहिबजादे के इस्तकबाल में अजमेर शरीफ में खड़े थे। लोगों ने पूछा, बाबू ये मौलाना कौन है तुम्हारे साथ? बोले, ये कमीना है। मौलाना पलट कर पूछा कि बाबा मुझे कमीना कैसे कह दिया तुमने? तो बच्चे ने जवाब दिया, ये मैंने नहीं कहा, ये आपने कहा। बोले, वो कैसे? तो बोले, आपने ट्रेन के अंदर इतनी देर तक यही बात हमें समझाते रहे कि दुनिया में दो ही शरीफ है, एक मक्का शरीफ और एक है मदीना शरीफ। ना है आप मक्का, ना है आप मदीना, इसलिए आप हो कमीना। बात समझ गए? तो मैं कहता हूँ लोगों, तो আপনাদেরকে আমি বলবো যে খবরদার কোনো পথভ্রষ্ট লোকের, অল্প বিদ্বান, যার কাছে নলেজ কম, এডুকেশন কম, কেবলমাত্র কারি, না মাওলানা না মুফতি, তাদের কাছ থেকে খবরদার ফতোয়া নিতে যাবেন না, তাদের কাছ থেকে দিন শিক্ষা করতে যাবেন না। আজমেরকে শরীফ বলা বৈধ জায়েজ, কোরআনকে শরীফ বলা অবশ্যই বৈধ জায়েজ, বাগদাদকে শরীফ বলা অবশ্যই যাবে, মক্কা মদিনাকে শরীফ বলা অবশ্যই চলবে, এতে কোনো সমস্যা নেই। ফিরোজুল লুগাত 841 পৃষ্ঠাতে লেখা আছে, ये कलिमा ताज़ीम जो शहरों और मुक़द्दस मकामात के लिए मुस्तअमल होता है। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা আমাদের সবাইকে সঠিক দিন বোঝার এবং তার উপরে আমল করার তৌফিক দান করেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।